भाई पहली नना एवं मोर सान भाई वीर सार एवं मोर सान भाई आम पंचायत सरपंच मीनाकेतन एवं समिति सभ्य रविंद्र एवं सम्मुख भागरे बसी मोर मो गाँव भाई भौणी माँ मौसी बापा दादा इत्यादि एवं ए अनुष्ठान को जे बंचई रखिछंती तुम परिवार जो भली जन्म उत्सव तुम परिवार गोटे छोट पिलार पालन कर ठीक से भली मन रखला भली प्रति वर्ष ये जो जन्म दिवस रूपे तुम्हें पालन करुछि जो अनिल जे कि मुन्ना से मोर डायरेक्ट छात्र नहले मध्य से छात्र शिक्षक को जो बड़ी सम्मान दिया जाए मुझा पाखु ढेर सम्मान पाई कारण तार मनटा क्यों गढ़ा भगवान क्यों सूत्र गढ़ी से भाविले आश्चर्य हो कहीं सब छोट पिलाटी से पिलाटी इतने दायित्व देउछि जो दायित्व की समाज में अति आवश्यक जो पिला माने विद्यालय रे पाठ पढ़ुछंती से विद्यालय जतिटा आमे माने ताको गुरुत्व न देउछु से निजर सान भाई भौणी भली से छात्र छात्री को जो बड़ी शिक्षा देउछि उन्नत देखि खुशी होछि जाओ मो से एते कथा कहूनी वर्तमान जो टॉपिक ऊपर आमर भाग्यदर्शन जो कहले मो से किछि कहूछि पिला माने माटी माँ माँ था मधुर जिनस किसी ना ताठर अधिक हमार माटी माँ ये माटी को आम माने तार उपकार विषय किसी हमें जानी ना बोली तुम तो हे ज्ञान कर माटी हूँ प्रत्येक जीव जंतुर बंचार मूल उत्स जदि माटी को आम ठीक भाव में संरक्षण न करवा ताले बंची परिबा नहीं खाद्य उत्तम मूर्तिकार उत्तम शस्य आमदानी हुए ताकू आम खाद्य रूपे ग्रहण करूँ जहाँफल आम निरोग रहा वर्तमान आम जो खाद्य खाऊे से अखाद्य विष आगे आमर बापा जेजे जे रही से 100 वर्ष पर्यंत बंचुले आम 40 वर्ष भितर आमको विभिन्न प्रकार रोग मारी आसुछि तार मुख्य कारण होछि एई माटी ठारू आरंभ होछि काहेकि ना पिले माने शुण मो अल्प कथा कहूँ ए पिले के शुण तुम्हें नाच सब देखिए तुम नाच गीत देखा सब आसती तुम छोट कथा खाली कहूँ अल्प समय बेस समय रहूँ पिला माने वर्तमान गोटे कथा मुझे 1979 मैट्रिक पास कली 1973-74 मसीहा कथा कहूँ आमरी घर गोटे पाखुड़ा रसुण खाई पखाल भात आलू चकटा खाई जाइए स्कूल को स्कूल गला से पिला माने कहे रसुण गुड़ा किए खाई आसती पार्टी अंध होने घर मु रसुण खाई जाइए 1.5 घंटा पर स्कूल पहुंची 22 हाई स्कूल से पिला कहे रसुण गुड़ा किए खाई आसती गंध हो सेतबेले रसुण वर्तमान रसुण आकाश पाताल सेतबेले रसुण जैविक सार द्वारा होता कौन सी खत सार किसी व्यवहार हो कौन सी रासायनिक द्रव्य किसी व्यवहार हो जहाँ फलुला आमर
ଜୈବିକ ସାର ଦ୍ୱାରା ଖତ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର କ୍ଷୟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ। ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ। କାହିଁକି ନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ନଉଛେ ଆମେ ନଉଛେ କ'ଣ ନଉଛେ ବୋଲେ କେବେ କରିବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କିନ୍ତୁ କହୁଛେ କ'ଣ ଏ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛେ ଭୁଲ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ ସେଇଟା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଅମ୍ଳଜାନ। ସେଇଟା ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ରହୁଛେ ଛାଡୁଛେ କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଉଛେ ତାକୁ ଏଇ ଗଛ ଛାଡୁଛି। ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡୁଛି ନଉଛି କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ତାମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାକୁ ବୃକ୍ଷ ଛାଡୁଛି, ବୃକ୍ଷ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଆମେ ଛାଡୁଛେ। ତେଣୁ ଯଦି ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଆମେ ବଢିଯିବା କ'ଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଟା ବଢିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନଟା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଅମ୍ଳଜାନ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଧିକ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ମାଟି ଉର୍ବର ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ଯୋଉ ପଡୁଛି, ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ମିଶୁଛି, ମାଟିରେ ମିଶି ସେ ଯୋଉ ପଚୁଛି, ପଚିଲା ଫଳରେ ମାଟିଟା ଉର୍ବର ହଉଛି। ମାଟିଟା ଉର୍ବର ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯେଉଁ ମାଟିଟାକୁ ଆମେ ଖୋଳିବା ଯଦି କିଛି ଜିଆ ବାହାରିବ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ମାଟିଟା ହେଉଛି ଉର୍ବର, ସେଇଟା ବି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ। ଆମେ ବିଲକୁ ପଡ଼ିଆ ରଖିବା ନାହିଁ। ବିଲକୁ ଏବେ କଳ ଲଙ୍ଗଳ ଚାଷ କରୁଛେ। ଲଙ୍ଗଳ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଉନ୍ନତ କିସମର ଫସଲ ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଟା ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ବିଷ। ଦେଖ ପିଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମକୁ ଉପକାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଜୀବ, ଉପକାର ଜୀବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପକାର ଜୀବ। ଆମ ଶରୀରରେ ଉପକାର ଜୀବ ଅପକାର ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଫାଇଟିଂ ଚାଲୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଉପକାର ଜୀବାଣୁ ଅପକାର ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ ହାରିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଜ୍ୱର ହବ। ଜ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରୋଗ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଆମେ ଯଦି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠିକ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ଏବେ ପିଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋନ କ'ଣ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଆମର ଘରେ ଯୋଉ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତାକୁ ଖାଉଥିଲୁ, କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ। କେହି କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇଲେ ଷ୍ଟୋନ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେ ଜିନିଷ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଖାଉନା। ଯଦି କୋଳଥ ଡାଲି ଘରେ କରିଦେବା, କୋଉ ଛୁଆ କୋଳଥ ଡାଲି ଖାଇବେ? ଏଇ ଡାଲି ଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ, ସେ ହରଡ଼ ଆଣ, ସେ ହରଡ଼ ଡାଲି ଖିଆଯିବ ଛାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମର ବୀରସାର କିଛି କହିବେ ନା? ଅଳ୍ପ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଅଭିଭାବକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା ମାତା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଯିଏକି ପରିବାରରୁ ପ୍ରଥମ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ବାପା ମା ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବେଶ ପାଖରୁ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ସମାଜରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଚାଲିଚଳନ ଆମେ କିପରି କରୁଛେ, ଆମ ପରିବାର ହିଁ ସେ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ପିଲା ଚଗଲା ହଉଛି। ଚଗଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ସେ ଚଗଲା ଦୋଷଟା ହଉଛି ତା ପରିବାରର। ତା ପରିବାର ହିଁ ସେ ଚଗଲା ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ପାଖରେ ସେ 18 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି, ବାପା ମା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଠିକ
शिक्षा दे पारुना कड़ा कथा कही पारुना शिक्षक मान 8 घंटा 6 घंटा रोचती से कौन कर तेणु से पिला आस्ते 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 खराब हो गोटे कथा मुझे आम जदि चोर पिला सागर मिसवा आम भी चोरी करवा कहीं से चोरी कर साहय पिता माता कले केमती कले मन कर आज जनक ब्याग रु से 10 टंका नहीं जाइए घर को नहीं गला घरे बाप को देखे माँ को देखेला माँ मुझे 10 टंका से टुई पॉकेट रू जो बैग घिनी आनी बढ़िया तू जा 10 टका खाई दे तेणु से कौन तार मन लगे काली पुणी 20 टका कौट पाइब आस्ते 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 तार लालसा बढ़ीज से तार बापा माँ दाबी दे चल पॉकेट पैसा से बाड़े बाड़े आनी था बिरी माड़ देखी कोलथ चेताला भाया अन्य पिला माने कई चोरी कर तेणु ये जिनसा हूँ पिता माता दोष।